Banyak orang setuju, ayam geprek chicken crust pedasnya pas di lidah orang Indonesia. Dari gigitan pertama, ayam yang crispy di luar dan juicy di dalam. Ditambah sambal Nusantara khas chicken crust yang bikin lagi. Sambal geprek chicken crust tersedia dalam berbagai level kepedasan. Ayam geprek chicken crust pasti pas, pasti panasnya.